para every que la time. iglesia funcione For the church to function alrededor de la visión around this vision y no alrededor del pastor. and not around the pastor. Y la religiosidad nos enceguece, nos pone una venda en nuestros ojos. And religion blinds us. Y Puts something in entonces our eyes. venir a la iglesia se trata de mí y luego después de mí And coming to church is about me, y and then after me, al final de mí. and then at the very end it's also me. Cuando nos metemos en la religiosidad se pierde la visión. Because when we become religious, we lose vision. Y en aquel tiempo dice, no había visión And in those times there was no vision. con frecuencia. It was rare. Dios nunca nos lleva de un estado de nuestra vida a otro sin prepararnos. He never takes us from one stage of our life to another without preparing us. A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos estaba preparando para algo diferente en Sometimes we nuestra don't vida. realize it, but God is preparing for things that are going to come to our life. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Samuel, Open your Bible in 1 Samuel, capítulo 3. chapter 3. 3:1, ¿están conmigo? 3:1. Are you with me? Ok, dice, y el joven Samuel And the boy Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí. he would serve in the assistance of Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba And the message of the Lord was scarce or rare. en aquellos días. In those days, No había visión con frecuencia. there wasn't visions. They were uncommon. Vamos a detenernos a analizar pieza por pieza de ese verso. Let's look at word by Tenemos word on dos this verse. personajes, We have two people here. Samuel, Samuel, Elí. Eli. Samuel es profeta, Samuel is a prophet, Elí es sacerdote. and Eli, he is a priest. Entonces dice que el joven Samuel And it says that the boy Samuel, ministraba a Jehová he would serve the Lord, y lo hacía en presencia del sacerdote. and he would do it in the presence of the priest. Necesito que me dé toda su atención porque en la historia del Antiguo Testamento Because I want you to give me all your attention, because in the story aquí of va a the Old haber Testament, un parteaguas muy grande, there's going to be a breaking of water, very big, muy importante, very important. porque a partir de Samuel Because from Samuel and on, el oficio profético, from the prophets, from there on, el trabajo profético or the works of the prophet, va a tomar una relevancia mayor y diferente. is going to change in a big way. Ahora, Dios es Dios de transiciones. And God is a God of Miren, transitions. Dios nunca nos lleva de un estado de nuestra vida a otro sin prepararnos. He never takes us from one stage of our life to another without preparing us. A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos estaba preparando para algo diferente en Sometimes we nuestra don't vida. realize it, but God is preparing for things that are going to come to our life. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces Dios comienza a trabajar. And so God starts to work. Nosotros no siempre nos damos cuenta, We don't notice it all the time. pero Dios está generando transiciones. So He's making transitions in our lives. En la obra de Passion Play, In the play of Passion Play, una de las cosas que más tenemos que tener cuidado cuando Es- ensayamos is the things that we would have to be very careful when we es would en las practice, transiciones de una escena a la otra. is the transition of one scene to the other. A veces uno se puede equivocar en el diálogo, Sometimes you could mess up on your words, uno se puede equivocar en algún procedimiento, or maybe in a process, pero en la transición de una escena a la otra, but the transition from one scene to the uno other, tiene que tener todas las precauciones, you have to have all the precautions. porque una escena conecta a la otra a través de una transición. Because one scene connects the other scene with the Y la transition. transición tiene que ser suavecita, And it has to be smooth. no puede cortarse, pum, y You ya. can't just cut it and say, and there. Se tiene que hacer una transición en la que una escena baja Where you have to have a transition y where luego one la scene goes otra down ahí mismo conecta y sube. and the other one connects and goes up. Y usted lo sabe,
And you know creamos transiciones We create transitions a través de luces, through a lights, través de la música, through the music, a través de un cantante maybe someone singing, que entra al final de la escena that he comes in at the end of the scene y luego prepara eso, el ambiente para la siguiente escena. and he prepares the atmosphere for the next ¿Sí? scene. ¿Cuántos tienen ganas de ver el Passion Play otra vez? How many want to see Passion Play again? Bueno, cuando los invite a actuar no me van a decir que no. So when I ask you to act, I want you not to say no. Entonces dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová. And the boy Samuel Ahora, ministered Digan the Lord. conmigo Samuel. Say with me, Samuel. Samuel es ese elemento que Dios va a usar para crear una transición a una nueva etapa de Israel. Samuel is that element that he's going to use to transition Entonces to another dice aquí que state of the nation of Samuel Israel. dice que ministraba delante del sacerdote Elí. And it says here that Samuel served in front of the Entonces, Lord. aquí tenemos dos roles diferentes. So we have two different El roles rol here. del sacerdote The priest y tenemos el rol del profeta. and then the role of the prophet. Ahora, hasta aquí, And to right here, right now, toda la actividad profética, all the activities of the prophet, digamos, no era oficial. it wasn't official yet. Es decir, no existía un oficio de profeta Or there was an official thing of a prophet en el cual identificáramos a un profeta that you can identify a prophet, específicamente como profeta. that you can specifically identify Ahora, a prophet like a prophet. Sí, previo a esto, Before this, Dios llama a Abraham, lo llama profeta, he calls Abraham a prophet. a Enoch lo llama profeta, Enoch, he calls a prophet. y en Deuteronomio 18 And then Deuteronomy 18, regula las actividades del profeta. and he regulates the activities of a prophet Y in dice, that si book. un profeta hablare And it says, if a prophet would speak y no se cumpliese and it wouldn't come true, lo que el profeta dijo, whatever that prophet said, entonces es un falso profeta. he is a false prophet if it doesn't come true. Ok, pero el oficio de profeta But the official works of a prophet, no se identificaba con claridad. it wasn't clear. Hasta este momento, To this moment, hablando de la profecía en la Biblia, I'm talking about prophecy in the Bible. a los profetas anteriores a Samuel The prophets before Samuel, se les conoce como los profetas premonárquicos, es decir, los profetas antes de los reyes. it was the prophets before the kings that were called the prophets. Okay. Hasta este punto To this point, no había reyes en Israel. there was no kings in Israel. ¿Me van siguiendo? Are ¿Sí? you following me? No había reyes. There was no kings. El pueblo había sido gobernado a través de jueces y líderes, The people were governed by judges or leaders, pero no existían los reyes. but there was no kings. Yo ya les prediqué del libro de Ruth, I already preached about the book of Ruth, que Dios estaba preparando that God was preparing a través del matrimonio de Ruth y de Boaz, through that matrimony of Ruth and Boaz, quien habría de ser uno de los reyes más importantes de Israel, el rey David. which was going to be the greatest king of the nation of Israel, was David. Porque del matrimonio de Ruth y de Boaz Because of the matrimony of Boaz and Ruth, nació un hombre llamado Obed, there was a man named Obed, y luego de Obed nació Isaí, and then from Obed came y Isaiah, de Isaí nació David, Jesse, and then from Jesse came David, el rey David. the King David. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Ok. Apréndase esa transición que Dios está haciendo. Learn these transitions. Ahora, la nación está en crisis. Now the nation is in crisis. Han venido rebelándose contra Dios una y otra y otra y otra vez. They've been rebelling against God one time, another time, and again. Y entonces Dios levantaba jueces que los liberaran, And there was judges that would liberate them. los llevaba a la prosperidad, They would lead them to the y luego ellos prosperity, volvían a fallar. and they would fail again. Dios levantaba otro juez, And then he would raise up another judge. los volvía a restaurar, He would restore them again, ellos volvían a fallarle a Dios, and they would fall again. y se repetía el ciclo una y otra y And otra, that y cycle would otra repeat vez. again and again. Y dice la escritura And the word que says, para el final del tiempo de los jueces, by the end of the time of the judges, cada quien hacía lo que bien le parecía. everybody would do whatever they wanted. Vivían como les pegaba la gana. They would live however they wanted. Ahora,
Cuando uno mira esa clase de condiciones, de situaciones en las iglesias, en los ministerios, When you see these type of conditions in the churches and the ministries, uno comienza a preguntarse, you start asking yourself, ¿dónde está Dios? where is God? Cuando las cosas comienzan a ir mal en tu vida por una razón o por otra, When things are going bad in your life, or for one reason or another, y luego se viene un problema tras otro problema tras otro and then a problema, problem after another problem and after another problem, te rascas la cabeza y dices, ¿y pues dónde está Dios? you scratch your head and you say to yourself, where is God? Ahora, a pesar de esa realidad, After that reality, ya Dios está trabajando. God is working. Nadie lo sabe. Nobody knows it. Noemí no lo sabe. Noemi doesn't know it. Ruth no lo sabe. Ruth doesn't know it. Boaz no lo sabe. Boss doesn't Pero know Dios it. estaba creando una transición But God was creating a transition al nuevo tiempo de la nación de Israel. for a new time for the nation of Israel. Nunca debes de aceptar You should never accept que cuando las cosas están mal, when things are bad Dios no está obrando. that God is not working. Dios está obrando aunque tú no lo mires. God is working even though you don't see Dios it. está trabajando aunque tú no te des cuenta. God is working even though you don't know it. Aunque no estés consciente Even though you're not conscious de of ver it, la mano de Dios moviéndose, seeing God's hand move, la mano de Dios se está moviendo. God's hand is moving. La mano de Dios está trabajando. God's hand is working. Solamente tienes que aprender a agarrarte fuerte de la fe que tienes en All Dios you have to do is get in that faith that you have in God y decir, Señor, yo sé que tú estás trabajando. and say, I know you're working, Lord. No te puedo ver, I cannot see no it. te puedo I sentir, cannot feel it, pero sé que estás trabajando. but I know you're working. Y yo voy a esperar. I am going to wait. Yo voy a confiar. I'm going to trust. Señor, y yo voy a un día a ver tu mano moviéndose. And one day I'm going to see your Sé hand que move. un día, Señor, I know that one day, vas a Lord, traer a tus pies a mis hijos. that you're going to bring my children to your feet. Sé que un día vas a traer a tus pies a mi esposo. I know one day you're going to bring my Sé que husband un to your día feet. vas a traer a tus pies a mi familia, I know one Señor. day you're going to bring your family to your Aunque feet. ahorita yo no lo vea, Even though I don't see it yo right sé now, que tú estás trabajando. I know you're working. Señor, aunque yo no vea respuesta a mis I oraciones, know you haven't responded yo to my sé que el prayers. Dios de los cielos está I know trabajando. that God of the heavens is working. Yo sé que el Dios de los cielos está moviendo las I cosas. know the God of the heavens is moving Aunque things. yo no me dé cuenta. Even though I don't know it. Es ahí cuando tienes que aprender a permanecer, This is when you got to pretend to a stay there. confiar. To trust in Tienes God. que aprender a decir, Señor, You got to turn and say, Lord, yo sé que un día I know one tú day, vas a Lord, responder a mis oraciones. you're going to respond to my prayers. Alguien dice amén. Somebody say amen. Bien. Ahora, fíjense en esto. Look at this. Dice que Samuel ministraba It said that Samuel served a Jehová the Lord en presencia de Elí. in the presence of Eli. Entonces ahora tenemos dos ministerios So we have two ministries operando al mismo tiempo. operating at the same time. Miren, Look, déjeme agarro Kleenex. I'm going to grab some Kleenex. El trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento The work of the priest in the Old Testament, era enseñar la ley. it was to teach the law. Entonces, la descripción de trabajo de los sacerdotes The description of the priest in that time, de parte de Dios era estar enseñándole la ley al pueblo. from God, it was to teach the law to the people. Digamos, era la enseñanza sistemática It was a systematic teaching a adultos, jóvenes, niños to adults, youth, and a children través del sacerdote. through the priest. Entonces, el sacerdote establecía diferentes maneras So he would establish different ways para enseñar la ley, la palabra del to Señor. teach the law. La diferencia entre el sacerdote y el profeta The difference between a priest and a prophet es que el sacerdote, is that the priest, el sacerdocio provenía de la tribu de Leví. it would come from the tribe of Levi. Entonces era algo que se heredaba It was something that you inherited de una generación a otra from one generation to a another través de las familias, de las tribus, through de the la families tribu of de the Leví. tribes, through this tribe of Levi. El profeta The prophet, no pertenecía exclusivamente a ninguna tribu. he wasn't just from one tribe. El profeta era directamente llamado por Dios. He was directly called by God. El trabajo del profeta The work of the prophet
no consistía en enseñar la palabra de Dios. It didn't consist in teaching the law of God or the word of El God. trabajo del profeta The work of the era prophet, escuchar a Dios it was to listen to God, para hablarle al pueblo. to talk to the people. Ahora, a partir de Samuel, From Samuel and on, se levanta una clasificación de profetas they raised a classification of que prophets se le llama los profetas monárquicos. that they were called the monarchs. Es decir, los profetas que ministraban durante el tiempo de los reyes. It was the prophets that would prophesy during the kings. Entonces Samuel va a escoger al primer rey de Israel, que es Saúl. So Samuel is going to choose the first king of Israel, which is Saul. Y va a escoger al segundo rey de Israel, que es David. And he's going to choose the second king of Israel, which is David. Y a partir de ese momento And from that moment on, vamos a tener dos ministerios we're going to have two ministries trabajando junto working together con un tercer ministerio, with the third ministry que es el de los reyes. that is from the kings. Entonces ahora tenemos sacerdotes, We have priests, tenemos profetas we have prophets, y tenemos reyes. and now we have kings. Ahora la Biblia dice Now the Bible que says a nosotros Dios nos ha hecho ¿qué? that God has made us what? Dice que nos ha hecho reyes He has made us y kings sacerdotes. and priests. Eso dice el libro de Apocalipsis. That's what the book of Que, Revelation que Dios a says. nosotros nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. That He had made us kings Ahora, and hoy priests. vine en modo maestro. And now we are teachers. ¿Verdad? Por eso estoy enseñándole un poco la estructura de los ministerios That's what I'm showing you, en el because Antiguo Testamento. I come as a teacher today because Entonces, I a wanted to learn. partir de ahora, And then from now on, el sacerdote va a cumplir con su función de enseñar la palabra. he's going to do his function of teaching the word. El rey va a cumplir con su rol de gobernar a la And nación. then the king is going to govern the nation. Y en medio del sacerdote y del rey, And in the middle of the priest and the king, Dios va a tener al profeta. he's going to have the prophet. Entonces, cuando Dios tenga un problema con el rey, When God has a problem with the king, ¿para dónde estaba el rey? ¿Para acá? oh, yeah. Para acá estaba el rey, ¿verdad? Ok. ¿Sí, Andrés? Ok. Cuando Dios tenga un problema con las acciones del rey, When God has a problem with the actions of the king, Dios va a arreglar el asunto a través del profeta. he's going to fix the problem through the prophet. Cuando Dios tenga un problema con los sacerdotes, When God has a problem with the priest, Dios va a arreglar el problema a través del profeta. he's going to fix the problem through the prophet. Ahora nos falta un cuarto elemento, There's a fourth element that we're missing. que es el pueblo de Israel. That is the people Entonces of Israel. ahora tenemos sacerdote, So we have a priest, rey, a king, profeta a prophet, y la nación de Israel. and the nation of Israel. Al principio, At the beginning, los profetas no van a tratar, the prophets are not going to treat, en su trabajo profético, no lo van a dirigir al pueblo, they're not going to take their word to the people. lo van a dirigir al rey, al rey, They're going to take it to the king. y me corriges, Andrés, ¿sale? Entonces, lo van a dirigir al rey They're going to take it to the king y lo van a dirigir al sacerdote. or to the priest. Entonces, cuando el rey cometa errores, So when the king commits mistakes, tome decisiones equivocadas, he maybe makes incorrect ofenda a Dios, decisions, he offends God, maltrate al pueblo, he mistreats the people. entonces Dios le va a hablar al profeta So God is going to talk to the y le va a prophet. decir: ve y arréglame a este tremendo. Go fix that king. Iba a decir a este canijo, pero se ve muy feo. I was going to say this word, but no, it's a Ah, little ugly. Entonces, ve y arréglame al rey, So go fix this king porque está maltratando al pobre, because he's mistreating the poor, porque no está practicando la justicia social. because he's not practicing social justice. Entonces, Dios se Justice. va a inmiscuir So God is going to kind of get out of the picture en los asuntos del gobierno of the government. a través del profeta. He's going to use it through the prophet. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Entonces, cuando el gobierno comete errores, So whenever the government makes a Dios mistake, va a levantar una palabra rema. he's going to pick up a word that's called rema. La palabra rema This word rema es esa palabra que Dios hablaba directamente al profeta, is the word that he would speak directly to pero the que prophet, no estaba escrita. but it wasn't written. Posteriormente se va a levantar otra clasificación, que es la de los
profetas escritores. And then another word is going to come up where these prophets are the ones that's right. Va a ser una etapa diferente. It's going to be a different stage in their life. Entonces, hasta ahorita los profetas no han escrito nada. To right now, the prophets have not written anything. Están recibiendo una palabra rema. They're receiving that word rema. No existe la palabra logos. The word logos is not there La yet. palabra logos es la palabra escrita. It's the word that is written. Pero ellos no van a la primera etapa no van a escribir nada, solamente van a hablar. At the first stage of their life, they're not going to write nothing. They're just going to talk. Y van a hablar lo que Dios les dé que hable. And they're going to speak whatever God gives them to speak. No van a enseñar la palabra, They're not going to teach the word. no van a escribir la They're not palabra, going to write the word. pero van a regular la conducta de los reyes. But they're going to regulate the conduct of the kings. Y van a venir los profetas And the prophets are going to a come decirle a los reyes, to come and tell the kings, dice Dios, no está correcto lo que estás haciendo. God says it's not correct what you are doing. Ahora, lo mismo va a hacer con el sacerdote. He's going to do the same thing with the priest. Cuando el sacerdote no esté enseñando la palabra correctamente, Whenever the priest wasn't teaching the word correctly, y inmediatamente lo vamos a ver con los hijos de Elí, we're going to see it directly with the sons of Eli. porque ellos comienzan a tomar de las cosas sagradas de los sacrificios. So they start taking from the sacred things of the Y sacrifice. entonces Dios va a levantar a Samuel So he's going to raise Samuel para decirle a Elí so he can tell Eli y a los sacerdotes de Elí, and to the priest of no Eli, está correcto lo que ustedes están it's not haciendo. right what you guys are doing. Entonces va a venir esa palabra rema de parte So de this Dios. word rema is going to come from God. Ahora, escuche, Now listen, el trabajo sacerdotal the priest job, era enseñar la palabra logos, la palabra escrita. it was to teach the logos, that word Se logos, which was the heredaba- word that was written. Se heredaba a través de las familias de la tribu de Leví, And they were inherited through the tribe of Levi nada más. only. Pero al profeta lo escogía Dios. But the prophet was chosen by God. El profeta tenía una virtud He had a virtue, especial a special virtue en relación al sacerdote, to relationship to the priest, porque al profeta Dios lo levantaba directamente. because he would raise him up directly to the Ahora, prophet. escuche lo siguiente. Now listen to the Dios next. no levantaba profetas God would not raise up prophets, por las virtudes de los profetas, not for the virtues of the prophets, sino por lo que Dios quería hacer a través de ellos. but what God wanted to do through them. Entonces Dios podía agarrar So God could take, en mexicano he could have taken the Mexican, al que a él le diera la gana. whichever Mexican he wanted. Eso así lo dirían allá en Casas Grandes. That's what they say over there in Al Casas que Grandes. a él le diera la gana. Whoever he wanted. Entonces Dios podía agarrar So God could de have la taken tribu de Leví, from the tribe of o de Levi, la tribu de Judá, from the tribe of o de la Judah, tribu de Rubén, or from the tribe of y Reuben, Dios levantaba profeta and he would raise y le prophets. decía Dios al profeta: And he would tell the prophet, tú vas a hablar en mi you're nombre going to speak in my y name, tú vas a corregirme a este and you're going to correct this one, o me vas a corregir a este. or you're going to correct this other one. Después va a venir la otra etapa And then the other stage is going to come, donde Dios va a hablar where God is going to al speak pueblo de Israel. to the nation of Y Israel. aquí está muy interesante. And this is very interesting. Y Dios va a ignorar al rey, He's going to ignore the va a king. ignorar al He's going to sacerdote ignore the priest, para que el profeta ahora le hable directamente al pueblo. so the prophet could speak directly to the Ahora, people. ¿qué está Dios haciendo? What is God doing here? ¿Qué transición está generando What Dios en medio transitions de is todo God esto? generating? Porque hasta ahorita está bien, estas piezas All these tienen, pieces are good tienen right now. esa explicación del Antiguo They're Testamento. explained from the Old Testament, Pero no siempre sabemos lo que Dios está haciendo. but not all the time we know what God is doing. Lo que Dios está haciendo es generando una transición What God is doing is generating a para transition llegar a nosotros, to come to los us, que antes no éramos pueblo, the ones that were more people, pero que ahora somos but pueblo. now we are people.
Entonces Dios va a levantarnos a nosotros So God is going to raise us. la manera de hablarnos directamente He's going to speak to us a directly través de una palabra rema, through that word rema. y nos va a seguir hablando a través de la palabra logos, And he's going to continue to speak to us y through the nos word va a logos. seguir hablando a través del sacerdote, He's going to continue speaking us to the y priest. le va a seguir hablando al gobierno. And he's going to continue to talk Y to the está government. Dios generando una transición, God is generating a transition. porque más adelante, siglos más adelante, And time more years va past, a llegar su Hijo Jesucristo. Jesus is going to come. Entonces, regresemos. Let's go back. Antes de Samuel Before Samuel, no existe el oficio profético there wasn't that official prophecy. oficialmente. It wasn't official. Entonces, en Samuel comienza el oficio profético. And it starts in Samuel. Y el oficio profético And the official prophecy va a comenzar primero con el sacerdote. is going to start first with the priest. Dios le va a hablar God is going to speak a Samuel to Samuel para traer avivamiento al pueblo de Israel, to bring revival to the nation of pero Israel, hablándole primero al sacerdote. but first speaking to the priest. Y el sacerdote Elí, And the prophet or the priest, cuando es confrontado con el pecado de sus hijos, when he is confronted with the sin of his y cuando es sons, confrontado con su pasividad, en su no hacer nada, and he's confronted with his patience of not doing anything. entonces le dice el sacerdote a Samuel, And so the priest le tells dice Samuel, que sea como Dios ha dicho. let it be like God has said. Es todo lo que va a hacer Samuel, Elí. That's all Eli was going to do. Y Elí va a morir de gordo. And he's going to die fat. Sí, así es la manera en que muere. It's the way Gordo. they die fat. ¿Ok? Se había dedicado tanto He had dedicated himself so much al aspecto religioso, to the aspect of religion que dice la escritura aquí that the word says here, que en aquel tiempo in that time, escaseaba that the word was la rare. palabra de Dios. The word was rare from God. Ahora, ¿cómo escaseaba la palabra de Dios? How was the word of God rare? No había palabra rema. Because there wasn't a rema word. Aunque hubiera palabra logos, Even though there was the word logos, no había palabra rema. there was no rema word. No había una palabra que viniera directamente de Dios. There wasn't a word that came directly from God. Nada más la palabra escrita. It was only the word that was Y se written. convirtió en una religiosidad It para became ellos. something like religious. Hasta que Dios levanta a Samuel, When God raises las Samuel, cosas van a empezar a cambiar. things start to Ahora, change. escuche esto. Listen to Dice, this. y el joven Samuel ministraba a Jehová And the boy Samuel en served the Lord presencia de Elí, in assistance y of la Eli. palabra escaseaba en aquellos días. And the word was rare in Dice, those days. y no había visión con And the- frecuencia. Visions were uncommon. Entonces no solamente escaseaba la palabra, Not only was the word rare, sino escaseaba la visión. but it was scarce vision also. Viernes y sábados fue invitado por unas iglesias de Albuquerque para ir a ministrar al liderazgo. Friday and Saturday I was invited by these churches Y there in estuve Albuquerque to ministrando minister. acerca de la importancia que tiene el tener una visión de iglesia. And I was telling you the importance of having a vision as a church. Uno de los pastores al ir a comer con ellos me preguntó One of the pastors, while we went to eat, he asked me, y me dijeron, pastor, ¿y cómo se le hace he says, Pastor, how do you do it? para que en una iglesia So in a church, el liderazgo que uno tiene that the leadership that we se have, quede con uno por muchos años? that they stay with you a long Dice, time, porque hemos for years. tenido líderes Because we have been que han leaders caminado con nosotros un número de años, that have stayed with us a number of years, pero luego nos dejan y se van. and then all of a sudden they leave us. Se van a otras iglesias. They go to other churches. Mi respuesta fue la siguiente. My answer was the next. Le dije, es normal It is normal que se pierda un porcentaje that you lose a certain percentage de liderazgo que uno forma of a leadership that you form con el paso del tiempo. with the time passing. Sucede en todas las iglesias, This happens in all the ha churches. sucedido por todos los años They have always been happening in que all these years. haya líderes que en algún momento
ya no son parte de la iglesia. that these leaders are not part of a church. Le dije, cuando esa es la principal característica del liderazgo, When that's the principal characteristic of the leadership, cuando eso es lo que siempre sucede, and that's always le dije, happening, el problema es la ausencia de visión. the problem is that there's an absence of vision. Y me dice, ¿a qué se refiere, pastor? And he says, what are Le you saying, dije, Pastor? la gente People se puede pelear con el pastor, can fight with pero the no pastor, se pueden pelear con la visión. but they can never fight the vision. ¿Están conmigo? Are you with me? Porque la visión es dirigida e inspirada por la palabra del Señor. Because the vision is inspired and Entonces, directed by the Word of God. Cuando una persona se quiere pelear con la visión, When someone wants to fight with the vision, se está peleando con el llamado de Dios. he's fighting the calling of God. Entonces le dije, si en una iglesia And if in a church, I told him, el liderazgo no permanece The leadership en la iglesia por años, doesn't stay in the church for years. la debilidad de la iglesia The weakness of that church es la ausencia de una visión. is the absence of a vision. Pero cuando en la iglesia hay visión, But when in a church there is vision, la gente puede, yo le puedo caer mal a la gente, I can, people might not like me. pueden no estar de acuerdo con mi toma de decisiones, Maybe they don't like the decisions I've con mi made, liderazgo, or maybe with my leadership, pero permanecen fieles a la visión. but they continue. Y entonces faithful to the yo vision. agarré mis uñas así And so I took my nails like this, y le hice, and I went. yo tengo líderes que por 16 años han estado conmigo en la I iglesia. have leaders that have been with me for 16 years. Claro, ahorita estoy exagerando porque no le hice así. And I'm exaggerating because I didn't do that. Pero sí les dije. But les I did tell them. Yo tengo un extraordinario equipo de líderes I have extraordinary que han leadership caminado conmigo por 16 años. that have walked with me for 16 Por favor, years. denles un aplauso a esos líderes. Please give a round of applause to those leaders. Y otra cosa que les dije ahí a los pastores, And another thing that I told these les pastors, dije, y nos hemos dado muy buenos agarrones. and we have got into good arguments. Digo, sí hemos tenido buenos encontronazos. Yeah, we have confronted each other. Y hemos tenido muy buenos tiempos también. And we have had good times. Y ha habido desacuerdos And there's been sometimes we're not in entre mi accordance manera de liderar o la toma de decisiones. with the way the leadership is going or the decisions Pero are made. ellos aman más la visión que lo que me aman a mí. But they love more the vision that is in that church Entonces than les me. dije, ellos siguen sirviendo a Dios, They continue serving God, los pobres a pesar de mí. poor them besides ¿Verdad? because of me. Entonces les dije, el objetivo de tener una visión The objective to have a vision es que la iglesia is that the church, cada vez necesite menos a su pastor, that the church have need for the pastor less. para every que la time. iglesia funcione For the church to function alrededor de la visión around this vision y no alrededor del pastor. and not around the pastor. No me estoy pensando morir, No, I'm not thinking of dying. ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el día de mañana me da un ataque al corazón? What if the day of tomorrow I have a heart attack? ¿Sí? A lo mejor a usted no le gusta escuchar eso, a mí tampoco. Maybe you don't like hearing that. I don't like hearing that neither. Pero ¿quién puede asegurar que eso no vaya a suceder? Who can assure me that that's not going to happen? Absolutamente nadie. Nobody. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia tiene visión When the church has a vision, y el día de mañana the day of tomorrow, algo me pasa, something happens to me, la iglesia va a seguir adelante porque la iglesia trabaja alrededor de una visión. the church is going to continue because they Y nuestro are proyecto in a vision. ministerial Our project minister no project gira alrededor del pastor, doesn't go towards the pastor, sino gira alrededor de una but visión. it's around a vision. Que si es not around the pastor. perfecta, que si es perfecta. That is perfect? No es perfecta. No, it's not perfect. Pero es una visión But it's a vision que vamos siguiendo, that we're following. que hemos tenido que luchar bastante para mantenerla a flote, sí, mucho. That we have struggled to keep it afloat. Yes. Pero
Todavía recuerdo cuando una hermana que se llama Flor llegó a la iglesia I still remember a sister that her name was y Flor. la conocí allá en el funeral en Albuquerque de la hermana Jocabed. And then I met her over there in a funeral of ¿Cómo Sister supo, Cabet. cómo supo usted? Oh, how do you know I was talking about you? Y todavía recuerdo que Flor un par de semanas, o yo no sé si la próxima semana o 2 semanas después, llegó a la iglesia Maybe the week before or 2 weeks before, she came to the church after y the funeral. venía con su hijo, el menor, And she was with her youngest y son. él venía renegando, ¿verdad, Flor? And he was kind of arguing or Yeah. being mad. Or, Venía quejándose porque decía, es que nosotros somos, lo voy a decir, católicos. ¿Qué andamos haciendo acá? Decía, he was saying, we're Catholics. What are we doing in this church? y venía renegando. And he was kind of Nuestra arguing with her. visión de la iglesia Our vision as a church ha sido, es y será has been and will be siempre abrazar always to embrace a nuestros invitados, our people that are tratar invited. de integrarlos lo más try to ahora que fallamos integrate- muchas veces, sí, a veces me da And we have failed a me lot da of times. Yes. tristeza que fallamos, And it makes me pero sad because we nuestra fail. visión But our vision implica que implies las personas que llegan a la iglesia sean The people that siempre come to abrazadas y recibidas, integradas a that la they're iglesia received and embraced into this church por el liderazgo, by the leadership. de una manera amable, de una manera With sonriente, kindness, que la with- gente al when entrar por there's ahí a se smile. sienta bienvenida, ¿o no? When people come into they feel welcome to this church. Y a los sugieres les hemos dicho, mire, a usted la sonrisa no se le puede acabar, tiene que estar así todo el tiempo, And we ¿verdad? have told the ushers, your smile can never end. If Tiene for que us to ser be always there. amable, tiene que ser have to be kind. servicial. You have to be servant. Usted está ahí para servirle a la You're gente. there to serve people. Es nuestra visión. That is our vision. Es nuestra manera de atender correctamente a alguien que quiere venir a escuchar la palabra del Señor. It's our way to attending someone that wants to come and hear the word of God. Y Flor llegó And Flor came y nos dejó sus datos. and left all her Yo le mandé un information. mensaje I sent her a message. y ella me escribió un mensaje para atrás ese mismo domingo She replied that same Sunday. y me explicó, me platicó la historia. Dice, pastor, llegamos. And she told me the story. We Dice, came, y mi hijo iba ahí poco renegando, and ¿verdad? my son was kind of arguing with me. Y dice que cuando salieron del servicio, su hijo le dijo, mamá, And when they got out of the service, he says, nos Mom, trataron como si fuéramos famosos, they treated like if we were famous. como si fuéramos They artistas. were like we were artists. Porque nuestra visión Because our vision es abrazar en amor is to embrace a with todas love las personas que nos visitan. Alguien dígame. everybody that comes and visits. A veces los líderes se me descuidan y les tengo que Sometimes my leaders don't do what I say, and I had to pull their ear que se nos olvida, because we forget. ¿verdad? Pero tenemos visión. But we have a vision. Luego Flor empezó a venir a las clases de discipulado. And then ¿ya? she came to the Todavía no discipleship venía Andrés. classes. ¿ya? Todavía no venía Andrés. Andres wasn't here yet. Ahí andaba, He was there ¿verdad? somewhere. Escuchando ya la palabra poco a poco. He was hearing the Todavía word no little by venía little. Andrés. But he still didn't come. ¿Cómo? ¿Te quedabas en el carro? He says he stays in the car. Y todavía recuerdo, y esta Flor y Andrés, esta historia que estoy contando ahora en la iglesia la he contado casi donde quiera que voy. And this story that I tell to the church, I tell it everywhere where I go. Y todavía recuerdo que yo en un miércoles, It was a mientras Wednesday, I remember. Flor estaba tomando las clases de discipulado She was taking the discipleship classes. y ya habíamos acabado, y yo voy pasando por el pasillo And we had finished, and I was going through the walkway. y Flor sale y me atropella. And she comes in and runs me over. Sí, yo voy pasando y Flor sale de la librería y me pega un abrazo y me dice, pastor. And she goes over there ¿Qué and pasó? hugs me and says, Pastor. And I say, what happened? Dice, gracias. She Dice, says, thank you. ¿cómo estoy aprendiendo de la palabra de Dios? How am I learning a lot from ¿Se the Word of acuerda God? Flor de ese? ¿Sí? You remember that, Flor? Dice,
¿cómo estoy aprendiendo de la palabra? How am I learning a lot Me from the dice, word? gracias, gracias, Says, gracias. thank you, thank you, thank you. Me dijo, ahora sí pregúnteme lo que And she says, ask me whatever you want. y entonces dije yo, Señor, gracias. And I said, Lord, thank you. No será un sistema perfecto, Maybe it's not a perfect system. no será la iglesia perfecta, Maybe it's not the perfect church. pero tenemos visión, But we have a vision. tenemos un proyecto We have a project. donde queremos que las personas vayan creciendo en conocimiento We de la want the palabra. people to continue to grow of knowledge. Vino la pandemia y nos puso en stand-by con todo eso. Yeah, the pandemic came and put us in standby. Pero vamos a regresar. Soy demasiado terco para no regresar. We're going to do it again because I'm stubborn. Y si no, pregúntele a mi esposa. If not, ask my wife. Pues es más, usted ya me conoce. You already know me. Soy demasiado terco como I'm very stubborn. para decir, no, ya sé, no. No, we're not going to do it. I won't say that. Y en aquel tiempo dice, no había visión And in those times, there was no vision. con frecuencia. It was rare. Porque cuando nos metemos en la religiosidad se pierde la visión. Because when we become religious, we lose vision. Y la religiosidad nos enceguece, nos pone una venda en nuestros ojos. And religion blinds us. Y It puts something in entonces our eyes. venir a la iglesia se trata de mí y luego después de mí And coming to church is about me. y And then after me. al final de mí. And then at the very end, it's also me. Y la religiosidad no me deja ver lo que Dios quiere que mire hacia And afuera. religiousness doesn't let me see what God has Y for hay me. ausencia de visión. And there's an absence of vision. Cuando Dios observa que el pueblo de Israel, When God observes that the nation of Israel, cuando el sacerdote ha perdido la visión, when the priest has lost his vision, cuando se ha dedicado nada más a cumplir con su función religiosa, only to do what his function pero was, no hay visión, but there is no vision, entonces Dios levanta al profeta. and that's when God raises a prophet. Ahora déjeme avanzar darle un brinco hasta el Nuevo Testamento. ¿Están Let me go all listos? the way to the New Testament. Okay, I want to jump entonces from the New Testament. Dios está generando una transición God is putting a porque transition cientos y cientos de años después because hundreds and hundreds of years va a levantar a un hombre llamado Juan. he's going to raise a man named John. El pueblo de Israel está otra vez en su religiosidad. The nation of Israel is doing their religious Están stuff. haciendo sacrificios, sí. Yeah, they're doing Tienen sacrifices. un Yes. templo hermoso, sí. They have a beautiful temple. Yes. Tienen la estructura de liderazgo, sí. They have a structure Tienen of leadership. fariseos, sí. They have Pharisees. Tienen Yes. saduceos, They sí. have those. Yes. Tienen escribas, They have sí. scribes. Yes. Tienen sacerdotes, sí. They have priests. Yes. Tienen gobierno, sí. They have a governor. Tienen todo. Yes. They have everything. Pero Dios va a levantar a un hombre llamado Juan. But then he raises a man named Y John. Juan va a venir a preparar el camino para el Señor. And then he's going to prepare the way for the Juan Lord. es la voz profética. It's the voice that is a prophet voice. Juan es la voz que Dios va a levantar God, that's the para, prophet voice that para God is going to raise. decir, preparad el camino para el Señor. I'm going to prepare the way for the Lord. Y va a preparar el camino para que Cristo venga a la nación de Israel He's going to prepare the road for Christ to y luego come to the nos nation of llegue a Israel. nosotros. And then he comes to us. Y luego posteriormente, And then after that, en el libro de los Hechos capítulo 2, in the book of Acts chapter va a 2, venir el derramamiento del Espíritu Santo. then the fulfilling of the Holy Spirit Y is going to come. entonces Jesucristo va a ser tomado, And then Jesus is going to be taken. el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, The ministry of the prophets or the priest, el ministerio del sacerdote the ministry of the prophet del Antiguo from the Testamento Old Testament va a ser eliminado. is going to be eliminated. De acuerdo al Antiguo Testamento ya no va a operar igual. It's not going to operate according to the Old Testament. Pero ahora Dios va a dejar operando But now he's going to leave la operating palabra rema the word rema a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Alguien da gloria a Dios por eso. Somebody give Entonces glory va a to God venir el because- Espíritu Santo sobre la iglesia So the Holy Spirit is going to come y upon the church. Jesucristo les dice a los discípulos, And Jesus tells his les disciples, dice,
Él, el Espíritu Santo, Him, the Holy los Spirit, va a guiar He's going to guide you a guys toda verdad to all truth y a toda justicia. and to all justice. Entonces, ahora van a tener la palabra de Dios, They're going to have the Word of God, pero van a tener el Espíritu Santo but they're going to have the Holy que Spirit los va a llevar a la palabra that's del going to take Señor. them to the Word of God. Y eso es lo que nosotros tenemos. And that's what we have. Este es el tiempo de la palabra rema. That's the times of the word Rema. Este es el tiempo del Espíritu Santo, It's the time of the Holy donde la Spirit. iglesia tiene que ser conectada con lo que el Espíritu de Dios habla y It's dice a where la the church is iglesia, going to be connected with what the Spirit siempre says. a través de la palabra. Always through the Word of Y le God. digo yo al Señor, Señor, And I tell the Lord, no Lord, dejes que mi oído deje de escucharte. don't let my ear never hear your Señor, voice. no permitas que escasee tu palabra en mi Never permit vida. that the word of No yours, permitas, come- Señor, not come to my que ear. escasee la visión en la iglesia. that the word of Porque cuando yours is rare in the church. escasee la visión Because when the vision is rare y cuando escasee la palabra del Señor, and when the word of God is rare, entonces la iglesia se mete en la pura religiosidad. and all the church does is be religious. Pero tenemos que estar siempre en constante conexión con el Espíritu We Santo have to be constantly para que Él connected nos to the vaya Holy Spirit mostrando y diciendo: to say, Lord, dale a la izquierda, go to the left, dale a la derecha, go to the right, haz esto, do this, haz lo otro. do that. Le dije a Heidi en una conversación que tuve en su casa, I told AD in a conversation that we le had dije: at his Heidi, house, nuestro trabajo de ahora en adelante I told him our job from now on es comenzar a preparar y a levantar is to prepare and to raise las nuevas generaciones, the new porque generations tú y yo nos estamos haciendo viejos. because we are getting old. Y yo lo incluía él conmigo porque está cerquitas. And I Ve, say it because he's close o to sea, me. está aferrado a alcanzarme. He's trying to catch up to me in his years. But he's not. Está aferrado a hacerse igual de viejo que yo. He's trying to get as old as I am. Y aunque Heidi es más joven que yo, Even though he's younger than me, realmente really, la diferencia no es mucha. the years are not a lot. Y tenemos que empezar a preparar la transición a las siguientes We got to prepare generaciones. that transition for the next Y generation. tenemos que empezar a preparar líderes intencionalmente And we have to prepare leaders intentionally para que ellos vayan tomando el liderazgo de la iglesia, so they can start taking the leadership of the church, porque ellos tienen que alcanzar aquellas otras because generaciones they got to reach those other que generations vienen después de ellos. and the next generation after Y them. a eso, hermano, se llama visión. And that's what you call vision. Es una visión por las A generaciones. vision for the next Es generation. una visión por nuestros hijos, It's a vision for our children, nietos our y grandchildren, bisnietos. and our grandchildren. Alguien dice amén, hermano. Somebody say amen. Porque cuando comience a faltar la palabra y la visión, Whenever there's rare vision a or la word, iglesia le quedará una sola cosa: the church is only going to have one thing: el sacerdote the priest y el gobierno. and the government. Es todo lo que le va a quedar. That's all you're going to have left. Le va a quedar Elí You're going to have Eli y le va a quedar Saúl. and you're going to have Saul. Pero Dios está buscando siempre la voz profética. But he's always looking for a voice that's prophetic. Dios está buscando siempre una palabra rema He's always looking for that word Rema para nosotros. for us. ¿Quieren ponerse sobre sus You want to pies? stand to your feet. No me rindo I do not surrender, y no me rendiré. and I will never surrender. Le creí a Dios hace 16 años, I believed God 16 years ago cuando empecé a pastorear esta iglesia. when I became the pastor of this church. Le creo hoy a Dios I believe him today also, pastoreando esta iglesia, now that I'm the pastor of this church y le also. seguiré creyendo a Dios. And I will continue believing God. La iglesia Sinaí Church Sinai necesita avivamiento, needs a revival. necesita el Espíritu Santo, They need the Holy Spirit. necesita la voz profética. They need that word, prophetic word. El sacerdote está bien, The priest is okay. el rey está bien, The king is okay. pero necesitamos la dirección del Espíritu But Santo we need sobre the nuestra direction of vida. the Holy Spirit. Nunca te conformes Never comfort yourself a escuchar un buen sermón. to hear a good sermon.
Busca a Dios. Look for God. Y si tu corazón no siente lo que antes sentía en la iglesia, And if your heart doesn't feel what it used to feel when it comes to church, el problema no está aquí. the problem is not here. El problema está aquí. The problem is here. Lo que te está faltando Whatever you're lacking no es una palabra predicada desde aquí. is not a word preached from right here, Es una palabra escuchada but a aquí. word that is heard here. Hay un solo diagnóstico que yo necesito. I only have one diagnosis that I need. Es un solo Only diagnóstico one diagnostic. que yo necesito para saber cuando una persona When a person trae problemas en su corazón. has problems in their heart. Una sola cosa. One thing, Ya sea que trae pecado, maybe he has sin, o ya sea que se contaminó su corazón. or maybe his heart was contaminated. Una sola cosa. Only one thing. Y me doy cuenta inmediatamente. And I could notice it right away. Es cuando esa persona deja de adorar. Is when that person does not praise God. El resultado de la ausencia de adoración The result of the absence of worship or praise, es que encuentra esa misma persona cualquier motivo that same person finds any motive para no venir a la iglesia, not por come to ejemplo, church o para llegar tarde. or to come late to church. Y su corazón se comienza a enfriar And his heart starts to become cold. y su vida espiritual comienza a decaer And his spiritual life starts to come down. y luego se le nota en el rostro And then you can see it in their face, porque ya no brillan sus ojos igual como because antes, his eyes don't shine the same, porque ya no tiene las mismas motivaciones del corazón que antes because they tenía. don't have the same motivations in their heart. Y entonces yo oro al Señor y les digo: Señor, And so I tell the Lord, Lord, toca su vida, touch his life, toca su corazón, touch his heart, aviva. revive it. Pero la primera señal, But the first sign, cuidado. be careful. Cuando tu corazón ya no quiere adorar, cuidado. When your heart doesn't want to praise God anymore, Ten mucho cuidado. be very careful. Cuando ya no hay intenciones Because when there's no de intention levantar tus manos, to raise your hands, de decir gloria a Dios, say glory to the Lord, de decir aleluya. to say hallelujah. Cuando ya cualquier razón es buena y suficiente para no venir a la iglesia, When there's a reason not to even want to come to church, ten any cuidado. reason, be careful. Necesitas hablar con Dios You need to talk to God. y necesitas buscar el avivamiento de tu alma. And you need to look for that revival of your Decir: soul. Señor, te necesito, And say, Lord, I need pero te you, necesito ya. but I need you now. Señor, quiero volver a deleitarme mientras canto. I want to delight myself while I sing. Quiero volver a sentir tu presencia I want to feel your presence again. mientras cantamos en While I alabanza, sing, Lord. Señor. Y tienes que buscar el avivamiento. And you got to look for that revival. Pablo le dijo a Timoteo: Paul told Timothy, aviva revive el fuego del don de Dios que está en ti. the gift that God has given you. No le dijo: ven para yo orar por ti. He didn't say, come so I can pray for you. Le dice: aviva tú He says, you revive it. el fuego del don de Dios que está en ti. The gift of Es la fire palabra that's inside you. rema, es Dios hablando a tu vida. It's Es God speaking to your life. cuando sabes que te habló. It's when you know that God spoke to you. Hace un par de semanas alguien de la iglesia me dijo, A couple of weeks from someone from church told me, yo le estaba diciendo a Dios que me hablara, me dijo. and he said, I was telling God to speak to me, Dice, y Dios me habló. and he spoke to me.
Cuando tú le pides a Dios que te hable, Él te va a hablar. When you ask God to speak to you, He's going to speak Cuando to tú you. lo buscas y dices, Señor, yo te necesito, Señor. When you look for God, you say, Lord, I Cuando need you. cuando tu alma se desgarra delante de Él diciendo, Dios, When your soul rips quiero apart in front of sentir Him, lo que antes sentía, quiero say, tener lo que antes I want to tenía. have what I used to have. Entonces la palabra rema, And then that word rema comes. la palabra profética, That prophetic word va a llegar a tu corazón, is going to come to your heart. pero tienes que buscarla. But you need to look for it. Tienes que buscar ese tiempo profético You have to look for that prophetic time a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Repito, Pablo le dijo a Timoteo, avívalo tú. Repeat what Paul said to Timothy. You revive it. Yo no puedo seguir enseñando el resto del día, pero I can continue teaching this all day. Timoteo no hizo caso. But Timothy didn't listen. Timoteo, yo no sé por qué razón no hizo caso. I don't know for what reason Timothy didn't listen. Porque Pablo lo deja de encargado del ministerio en Éfeso. Because he lives in the ministry there in Ephesians. Y ahora las iglesias de Éfeso están a cargo de Timoteo. And now the churches there in Ephesians he's in charge of them. Y para Apocalipsis capítulo 3, And for Revelations chapter 3, ahora a través de Juan, through John, Dios le va a decir a las iglesias de is Apocalipsis: going to tell this church from Revelation, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. I got against you that you left your first love. Aquellas iglesias que Pablo le encargó a Timoteo These churches that Paul told Timothy to take care of, habían perdido su primer amor they had lost their first porque love. Timoteo había perdido su primer Because amor. Timothy had lost his first love. Y las consecuencias fue And the consequences were, que hasta el día de hoy ahí es actualmente Turquía. and to the day of today, that's where Turkey Hasta el stands. día de hoy To the day of es today, uno de los países donde menos cristianos hay en todo el mundo. it's one of the countries that has the less Christians in the whole world. Porque Timoteo no escuchó Because Timothy didn't listen y no le dio mayor importancia and didn't give it importance to a la that, palabra que Pablo le había dado. to that word that Paul gave him. Aviva, Revive it. aviva, Revive. aviva, Revive. aviva el fuego del Dios, Revive the donde Dios fire en tu vida. Regresa a la palabra. Return to the word. Regresa a la oración. Return to the prayer. Regresa a la adoración. Return to worship. Sensibiliza tu corazón. Sensibilize your heart. Clama a Dios. Call unto Porque God. si no vendrán tiempos de Because if sequedad, not, times of de scarce will come, vacío, of y emptiness, luego vendrán tiempos de and quebrantamiento y then de times of dolor. brokenness will come Y to lo you. peor de todo And the eso worst of all, es que las generaciones de tus hijos that the generations of your y las children generaciones de tus nietos and the generations of your grandkids, perderán la pasión por They will el lose the amor passion a Dios y su obra. because of the work of Porque God, dejaste enfriar tu corazón. because you let your heart Porque become dejaste lukewarm, que se endureciera because you let it y become no hard, dejaste que el Espíritu Santo and you didn't let the Holy Spirit rompiera las cadenas break y the las chains ataduras. inside. Escúchame esto. Listen to me. Nadie Nobody puede buscar el avivamiento en tu vida por can ti. look for revival in your life but you. Nadie Nobody puede buscar el fuego de Dios en tu vida can look for the fire of si God in tú your life no lo haces. if you don't do it. Pueden venir predicadores, There can come preachers, pueden venir conferencistas, conference people. pueden haber grandes eventos, There could be great events. te pueden imponer manos, They gente could put famosa, hands on you, famous people. pero nadie podrá nobody traer avivamiento a tu corazón Bring y a revival tu to your vida heart si tú no lo buscas. if you don't look for it. Tienes que buscarlo You need to look for it. y tienes que buscar a Dios. And you need to look for God. Voy a hacer